وبالهادي توسلنا وقلوبنا وكل الأنبياء والمرسلين وعليهم الأتى بجامل توسلنا وكل تابعين وبالعلماء بعمر الله دورا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام كتب حقا وجيح الدين تاج العارفين رضى برهبة تمكين بركة وقد جمع السريعة واليقين وذكر أين رزقت بعدله عن القلب صدى للصادقين بهم ونختمها بتفسير عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله نادرة إلينا ونختم صلاة على محمد ما من كل خير سابعين إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرد علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرد علينا إلهي نسألك بالاسم العظم وجاه المصطفى فرد علينا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا ختم النبي، الصلاة والسلام عليك يا ملك الله رحمة العالمين، وسلم ورد الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، آمين آمين آمين. أبد لحظة رسول سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته سن أرواحه أرواح أولياء والشهداء وسلم المستحيلين والعلماء العاملين سن أرواح سمسم سمو سيدنا الإمام حميد عبد الله بن أبي عدرس والله عطاب حسين والي أبو بكر عدني وإخواني وأصولي وفلك سم برحمة ومغفرة ثم خصوصا لله صاحب راتب كل بأنفس حبيب من الرحمن على واسع علي من البارس وإخواني وأصولي وفلك سم برحمة ومغفرة ولا حدث الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها بحال الناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن والمحامي العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله خالق البر المصور والأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله لا خوف عليهم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق عليما بالحق يا خبيرا بالحق اكتب بنا يا لطيف يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق اكتب بنا يا لطيف يا خبير يا لطيف لم يزل صبينا بما نزل انك لطيف لم تزل صبينا والمسلمين يا لطيف بما نزل انك لطيف لم تزل صبينا والمسلمين يا لطيف بما نزل انك لطيف لم تزل صبينا والمسلمين لا اله الا الله 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 لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرنا كرمنا وإليك المسير لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين آمين 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 ويرزقنا محبتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين آمين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سيد الوشات رضي الله رضي الله أحمد بن حازم رضي الله رضي الله عنك رضي الله عنه آمين آمين الله علي بن حسين عطاء رضي الله آمين يا الله آمين يا الله آمين 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 والآخر أمشي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سلم معمول
الفاتحة لأرواح والدينا. آمين 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 آمين. أبو بكر رضي الله. آمين. رضي الله. رضي الله. رضي الله. رضي الله. آمين 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 آمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. آمين آمين. والمؤمنات والمسلمات. آمين 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 آمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سنة ومعمول وصلاح سنة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة نافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا ومساحنا في عافية وعلى نيات أن الله ينوّر قلوبنا وأقوالنا والتقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا حمينة ولا دحن بحق السيد ولا أدنى ولا كل نية صالحة ولا حدث رسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. بسم الله. اللهم يا رحيم الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال حمدا كريما مجيدا. يا ربنا لك الحمد باقي سواك ملك ولك معبود كما ينبغي لجلالك الكريم والسلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم على محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم على محمد في الارض المحيين. اللهم صل وسلم على محمد في النبي والمرسلين. اللهم صل وسلم على محمد في المعلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على محمد حتى ترجع الارض ومن عليها وانت الخير والرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من طيب رحمة الله على من ملا صلاة وسلام دائما بلا ومخل الله وعلى آله وصحبه عليك مرات. اللهم إنا نسألك عداننا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وأيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبل عديد وجعل وجبك ومن شر كل جسار إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيات والسلامات بالتقوى والاستقامة ومجيبة ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وسمع جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبع ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فسبحان ربك يا من يمسكون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكيدا بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله. وبالمؤمنين إخوانا. مرحبا saja kita. Maju. وباليوم الآخر صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا
إن شاء الله من العاملين الذين لا خوف عليهم يا رب العالمين. بسم الله. jatuh. إكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. آمنت بشريعة وصدقت بشريعة وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام.
يا نبي المصطفى لك قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبارك علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilalah alal khair wa nasiya lil muslimin min afdalil qurabat wa arfa'id darajat wa hamil muhimman fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'is salihin ulafa'il amilin rasul fil ilmi wal yaqin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ayahanda Habibana Abdullah Al-Idrus Mata'anallah bintulil hayati wa hafidhallahu wa ra'ah wa barakallahu alaihi wa ala alihi. Semoga limpahan rahmat dan keberkahan Allah senantiasa dicurahkan kepada beliau, juga kepada keluarga dan orang-orang yang dicintai, termasuk kita para murid, para putranya, anak-anaknya. Semoga semuanya senantiasa dibalut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pandangan khusus, pandangan perhatian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita ini termasuk perkumpulan yang tercatat, yang termaktub di dalam sabda Nabi, yaitu perkumpulan yang dibanggakan oleh para penghuni langit. Yang membuat para penghuni langit saling berlomba untuk datang ke perkumpulan tersebut, yang harum semerbaknya sampai tembus ke langit ketujuh, yang memancarkan sinar terang sampai ke langit ketujuh, sehingga para penghuni langit saling bertanya satu sama lain, aroma apa ini, wanginya luar biasa, cahaya apa ini, tidak pernah terlihat sebelumnya. Dan bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril alaihissalam menjawab bahwa aroma yang harum semerbak ini dan cahaya yang terang benderang ini berasal dari satu tempat, di mana di tempat tersebut disebut nama baginda Rasulullah SAW, kemudian ditebarkan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk yang dimasuk oleh hadis tersebut. Amin. Sehingga majelis kita ini termasuk majelis yang penuh dengan limpahan keberkahan.
yang siapapun yang duduk di dalamnya ketika berdirinya sudah dalam keadaan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan langkahnya diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan nasihat-nasihat Imam Abdul Haddad dalam kitab Nasihat ini ya Allah saya imannya ini. Kita ulang sedikit tentang salah nangis ya, khasya wa minariqah, penjelasan tentang hati, sifat hati, ciri riqah, ciri hati yang lembut, diantaranya mudah tersentuh, mudah menangis ketika berzikir, menyebut nama Allah, mendengar cerita tentang ancaman-ancaman Allah, mudah timbul rasa takut, rasa khauf. Kemarin diulang sedikit, fatabayyana bima dzakarna annal buka katsir. Maka jelas dengan apa yang sudah kami sebutkan, kami ceritakan kata Imam Al-Haddad bahwa nangis itu banyak. Ada banyak aneka ragamnya, macamnya. Wa ana alladhi yakunu min hasyatillah faqat minal buka qalil, cuma nangis yang benar-benar timbulnya karena rasa takut oleh Allah semata sedikit. Nangis banyak, cuman yang benar-benar keluar tangisan karena takut kepada Allah sedikit. Fabki min hasyatillah, maka menangislah kamu min hasyatillah, tapi menangisnya karena rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut enggak diaku hamba, takut enggak diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam tabki fatubak, jika kamu belum mampu menangis maka berusahalah supaya kamu bisa menangis. Wa iya, tapi hati-hati. Waria wa iya kawaria, jangan sampai tangisan kamu tangisan yang diiringi, dibarengi, yang keluar dengan ria, dibarengi ria, watasanu, dan tangisan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat supaya terkesan sedih, serius, supaya orang-orang memandangnya, menganggapnya yang benar-benar menghayati dengan tangisannya. Padahal tasanu dibuat-buat, diada-ada, watajayun, dan dikemas, dipepantas, diperindah sedemikian rupa sehingga orang-orang tertarik dengan tangisannya. Lil mahlukin, diperindah supaya dianggap makhluk yang lain, oleh yang lain, dia ini sebagai seorang yang mudah tersentuh hati. Ini yang harus dijauhi. Iya. Fataskut bidalik min aini rabbil alamin. Nah, jika demikian tangisan kamu seperti itu karena dia, karena dibuat-buat, karena dikesankan supaya indah dilihat, mau boro-boro kasih balasan. Nah, wa in azza, lanjutannya. Nah, jika jarang atau susah, langka terjadi tangisan keluar dari mata kamu, fatadzakar ma baina yadik min amalil akhirah. Coba hayati, ingat-ingat, renungi bagaimana keadaannya prahara akhirat nanti. Bagaimana
keadaan di barzah, orang-orang di barzah, di alam kubur, siksaannya seperti apa, kemudian kebangkitan dari mahsyar, kemudian proses hisab amal, kemudian timbangan amal, prahara di mahsyar itu seperti apa, praharanya mizan amal, timbangan dan hisaban sirat mustaqim seperti apa. Kamu ingat-ingat itu, kamu hayati itu. Ini anjuran dari Imam Al-Haddad. Jadi cobalah kamu perbanyak mengingat akhirat dan pakai atau praharanya di akhirat itu seperti apa. Alati anta mulakiha min ghairi syak wala raib, yang mau tidak mau, suka enggak suka, senang enggak senang, kamu pasti akan mengalami itu. Tinggal waktu yang bicara yang menentukan, entah besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Kata Imam Al-Haddad, ya mau tidak mau, suka tidak suka, dan yakin pasti kamu akan mengalami. Kamu akan ada di bagiannya, di dalamnya. In kunta qad amanta billah, jika memang kamu beriman kepada Allah, wa bima ja'a bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika memang kamu benar-benar beriman dengan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika kamu memang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, maka tentu kamu pun akan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu ikhbar, berita tentang akhirat. Fasaufa tabqilah malata. Nah, jika kamu sudah bisa mengantarkan pikiran kamu, ingatan kamu kepada akhirat dan keadaan di akhirat, prahara di akhirat, fasaufa tabqilah malata. Nanti tidak akan lama lagi, bisa jadi di waktu yang tidak akan lama lagi, kamu akan menangis. La mahalata, pasti. Asal benar. In kana laka qalbun yaqah, jika memang padamu terdapat hati yang bisa mengerti, hati yang peka, hati yang aktif, yang bisa paham. Walaka wa aqala yaqil, in kana laka aqlun yaqilu, dan jika memang padamu terdapat akal yang bisa berpikir. Ini tinggal itu kuncinya, hati dan akal. Jika kamu punya hati dan akal yang memang bisa berfungsi, hati bisa berpikir, mengerti, akal bisa berpikir, kamu akan bisa menangis ketika mengingat akhirat. Fa ilam yakun laka syai'un min dzalik. Ini rada agak keras ya bahasanya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ini yang ngomong, bukan saya. Nah, jika kamu tidak bisa seperti itu, tidak bisa menangis ketika mengingat akhirat, mengingat kejadian, keadaan, kondisi di akhirat, bagaimana mahsyar dan praharanya, bagaimana mizan amal, hisab amal, Shiratal mustaqim. Enggak bisa menangis, enggak bisa tersentuh hati.
Fa'dud nafsak fil an'ami sa'imah. Kalau gitu anggap dirimu ini gak jauh beda dengan hewan ternak yang sedang merumput di padang rumput. Ya Allah. Ya Fa'dud, silahkan hitung diri kamu sini. Artinya anggaplah diri kamu ini gak jauh beda dengan hewan ternak yang sedang merumput di padang di lapang rumput tempat angonan fil mar'a wal bahaim ra'i'ah fil kala, dan anggaplah dirimu ini dan hewan ternak yang sedang berkeliaran di padang rumput, di pelataran yang penuh rumput, tempat membalah di pengembalaan. Itu anjuran dari Imam Al-Haddad. Jika kamu susah menangis, coba bayangkan, pikirkan, ingat-ingat bagaimana akhirat. Dan tegaskan bahwa mau tidak mau tidak bisa ditolak. Senang nggak senang, suka nggak suka, kamu pasti nanti akan ngalaminya. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulub wa taqarahum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala berbicara kepada para pemilik hati dan Allah mengingatkan mereka. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dziqra liman kana lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam kejadian itu terdapat peringatan bagi orang yang padanya terdapat hati atau yang memiliki hati dan menggunakan pendengarannya, ia bisa melihat. Ya, artinya Allah memberikan karunia hati kepada kita adalah sebagai alat supaya kita mampu, supaya kita bisa memikirkan penciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk akhirat. Sehingga itulah yang jadi perbedaan kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Jadi letak perbedaan, manusia lebih mulia dari makhluk yang lain, hati dan akal. Nah, ketika hati dan akal tersebut tidak bisa digunakan sesuai dengan penciptaan Allah, maka apa bedanya dengan yang lain? Berarti kemuliaannya tidak ada. Lalu apa bedanya dengan yang lain? Jadi kurang lebih begitu pesan Imam Abdullah Al-Haddad. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi wal yatadakkar ulul albab. Allah juga berfirman, Kitabun anjalnahu ilai, kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi adalah kitab yang diberkahkan agar mereka merenungi tanda-tandanya, ciri-cirinya, dan agar para pemilik hati menjadikan peringatan. Wa bi ghairi maudhi' minal kitabil ajid, dan pada tempat yang lain di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman wa ma yadzakaru illa ulul albab.
tidaklah menjadikan suatu peringatan kecuali para pemilik hati. Wahum ulul ukul, ulul albab yang dimaksud yaitu para pemilik akal, kata Imam Al-Haddad. Pandur, maka silahkan kamu pikirkan, kamu renungi, kaifa napat tadakar an gairihim, bagaimana Allah menafikan upaya mengingat ini dari selain para pemilik hati. Ya Allah nafikan. Ya orang-orang yang tidak memiliki hati ini tidak bisa menjadikan peringatan dari tanda-tanda kuasa Allah. Termasuk adanya surga neraka, adanya padang mahsyar, adanya kebangkitan dari kubur, adanya mizan, adanya hisab, adanya sirat. Mereka enggak bisa peka memikirkan itu. Itu cirinya hatinya tidak berfungsi sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan akal dan hati itu sebagai alat untuk berpikir, merenung. Kama khassallahu bitadakur ahlal inabah, sebagaimana Allah mengkhususkan dengan tadakur yang mendapat pelajaran, menjadikan pelajaran ahlal inabah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah. Wahum ar-raji'una ilaih. Maksudnya inabah yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya hanya orang-orang yang kembali kepada Allah yang bisa mendapat pelajaran dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikir. Hanya orang-orang yang kembali kepada Allah, mengembalikan segalanya kepada Allah. Wa ahlul khasyah wa hum al-khaifuna minhu, sedangkan ahlul khasyah yaitu mereka orang-orang yang takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul iman, dan ahli iman, wa hum al-musaddiquna bih, yaitu orang-orang yang membenarkan Allah, wa bi rasulih, dan orang-orang yang membenarkan Rasul Allah, wa bi wa'di wa wa'idi, dan orang-orang yang membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Jadi orang yang dimaksud orang beriman, mereka orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Apa janji Allah? Surga, kebahagiaan di surga. Apa ancaman Allah? Kecelakaan di neraka. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan wa ma yatadakkaru illa may yunib. Huwallazi yuriikum ayati, dialah Allah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian dan yang menurunkan rizki dari langit untuk kalian. Wa ma yatadakkaru illa may yunib, tidaklah bisa menjadikan pelajaran kecuali orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang tidak kembali kepada Allah, hujan turun dianggap hujan biasa aja.
hujannya ya enggak dilihat bahwa hujan karunia ada yang menciptakan Allah sebagai bentuk kasih sayang rahmat dari Allah untuk makhluknya yaitu kita. Ini orang yang munib, bisa berpikir ke sana. Tapi kalau orang yang tidak yunib, yang tidak kembali kepada Allah itu hanya sebatas fenomena alam, kejadian alam, terlepas dari kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah disangkutkan, dihubungkan dengan Allah. Lihat pepohonan yang indah sebatas keindahan pohonnya. Melihat taman, bunga-bunga yang indah, pemandangan yang indah, hanya sebatas keindahan alam yang dilihat. Tapi tidak dilihat di balik keindahan taman tersebut ada yang lebih indah, yaitu Sang Pemberi keindahan. Ini kalau orang yang hatinya itu, yang bisa menjadikan pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakaru may yakhsha. Maka ingatlah, jadikanlah peringatan akan menjadikan peringatan, pelajaran orang yang takut kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatlah, sesungguhnya zikir, mengingat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Fasyarra'a tadabbura wa amara bihi rasulahu umuman. Maka Allah mensyariatkan tadabbur. Tadabbur upaya mengingat. Artinya kita pun harus ada upaya. Kita ini enggak tiba-tiba langsung bisa mengingat. Harus ada upaya dari kita. Makanya diantaranya dilatih dengan cara tafakur dan merenung. Sebaik-baiknya tafakur dan merenung itu di malam hari, di penghujung malam. Bahkan 1 menit kita merenung itu jauh lebih baik daripada ibadah sekian yang sunnah maksudnya. Kita faktur itu sama dengan manjilah, satu martabat dengan tadabbur. Sama-sama berangkat dari akal dan hati kita. Nah, Allah perintahkan Rasulullah sebagai Rasulnya supaya tadabbur umuman, yang berlaku secara umum, wa khassa binafihi al-mu'minin min ibadi, dan Allah mengkhususkan kemanfaatannya bagi hamba-hambanya yang beriman. Siapa? Kita. Perintah Allah, hitungnya kepada baginda Rasul, manfaatnya untuk kita. Wa kana dalika lahum hujjatun inda wa muhassatun ilaih. Dan hal itu bagi orang-orang beriman jadi hujah dan yang akan dihujahkan. Jadi argumen dan dijadikan argumen balik. Di kita nih akan dihujah oleh hal itu.
Kama ana alal akharin hujjatun, sebagaimana terhadap yang lain juga ada hujjah. Hujatun qaimatun mudhidatun li hujajihim alwatilah, yaitu hujah yang tegak yang akan membatalkan hujah-hujah mereka yang batil. Hujah-hujah mereka orang-orang yang berpaling dari Allah nanti akan beralasan-alasan. Kenapa kamu tidak ngaji? Oh, saya begini. Nanti akan ada hujah balik. Nah itu, sehingga alasan kita, saya tidak ngaji karena ABC. Nah, alasan ABC ini nanti batal dengan hujah balik kita. Kenapa kamu tidak sedekah, tidak zakat, padahal kamu sudah nisab? Oh, saya ini begini. Nanti ada akan hujah balik yang membatalkan hujah kita. Ya, tidak bisa nanti kita beralasan macam-macam. Kenapa kamu tidak mau belajar? Kenapa sholat kamu banyak yang salah? Oh, saya tidak ngaji, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak mengaji? Tidak mengaji. Kenapa kamu tidak ngaji? Ya terus akan ada lagi. Hujah-hujah yang membantah dan membatalkan hujah-hujah kita. Ya, tidak bisa nanti di akhirat kita beralasan-alasan. Kan ada hujah-hujah bantahan yang membatalkan hujah kita yang salah. Fa innahum a'radu badal ilmi, karena mereka berpaling setelah tahu. Berpaling setelah tahu. Maka beda hukum orang yang melanggar aturan Allah setelah tahu dan sebelum tahu. Hukum perempuan yang tidak memakai kerudung, yang belum mendengar perintah Allah wajib memakai kerudung atau menutup aurat, itu tidak sama dengan perempuan yang tidak memakai aurat tapi sudah mendengar perintah memakai kerudung. Orang yang tidak mengaji, belum mendengar tentang wajibnya ngaji, itu tidak sama dengan orang yang tidak mengaji tapi sudah mendengar, sudah tahu wajibnya ngaji. Dan ini orang yang berpaling setelah tahu. Nah ini yang dimaksud. Sudah tahu tapi enggak nurut sama Allah. Maka beda nanti hukumannya, ya. Wa ankaru badal ma'rifat, dan mereka ingkar setelah tahu. Sudah tahu tapi masih nolak. Walam yastajibu lillah wa rasulih, dan mereka tidak mau memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih fi adanina. Mereka malah berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una, hati kami tertutup dari apa yang engkau ajak kepada kami. Kata mereka, kata kaum yang berpaling kepada Allah di zaman Nabi. Jadi beralasan kepada kami, hati kami tidak bisa mendengar panggilan-panggilan engkau, ajakan-ajakan engkau. Dan di dalam telinga kami tidak bisa mendengar, ada tutup, berarti tidak bisa mendengar. Oh, saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, ya. Termasuk kita. Wa min bainina wa bainak hijabun, antara kami dengan engkau ada sekat. Atau orang-orang yang tidak beriman.
Fa'mal inana amilun. Silakan. Lakukan apa yang kamu lakukan, kamu kerjakan, kami pun lakukan apa yang kami lakukan. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan atas nama Allah zahda aimanihim, dengan sekuat sumpah mereka, la in ja'ahum nadirun layakunana ahda, andai ada yang memberi peringatan, tentu ini kami ini adalah yang paling lurus, yang paling mendapat hidayah. Falamma ja'ahum nadir majadahum ila nufura, tapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tapi mereka tidak mau nurut, malah menghindar, malah magur. Itulah sifatnya orang-orang yang tidak beriman dari dua kalangan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebelum ada perintah dari Allah, mereka bertanya, mereka bicara, andai ada yang memberi peringatan kepada kami, tentu kami akan. Tapi kenyataannya Allah turunkan sang pemberi peringatan, ya Rasulullah, mereka tolak. Gitu. Artinya orang yang fasik, orang munafik, orang yang tidak beriman akan selalu cari pembenaran sendiri, berargumen dengan hujah-hujah sendiri. Wahada waspun man da'a rabbah ila tauhid. Nah, ini kata Imam Al-Haddad adalah sifat orang yang mengajak kepada mentauhidkan kepada Tuhannya. Orang yang mengajak mentauhidkan Tuhannya. Maksudnya Allah. Wa ta'ati, dan mengajak taat kepada Allah. Ala lisani rasulih, melalui lisan utusannya Allah, yaitu Kanjeng Rasul. Fa'aba wastakbara, tapi dia abah, menolak, wastakbara, bahkan sombong. Wajahada, menolak, inkar, wa kafara, dan kufur. Waman amana bilisani, dan orang yang beriman dengan lisannya, wasaddaqa bidohirihi, dan membenarkan dengan dohirnya, wa ankara biqalbi, tapi hatinya inkar, mulutnya membenarkan, secara dohirnya membenarkan, tapi hatinya inkar. Fahuwal munafik. Nah, yang seperti itu disebut munafik. Ya, munafik itu orang yang mulutnya membenarkan tapi hatinya menolak, inkar. Itu dia munafik. Alladzi lahu ma lil kafir, yang mana dia juga berhak mendapatkan apa yang didapat oleh orang kafir. Artinya tidak jauh beda nanti hukuman Allah kepada orang munafik dengan orang kafir. Wa alaihi ma alaihi min ghadabillah. Murkanya Allah kepada orang fakir, orang munafik, sama dengan murkanya Allah kepada orang munafik. Wa man amana bi qalbi wa lisani, dan orang yang beriman dengan hati, wa lisanihi, dengan lisannya, wa dayya'a ma faradallahu alaihi min taati, tapi menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah, ya, tidak serius,
tidak sungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah, wartakaba ma harama alaihi, apa yang diharamkan oleh Allah masih dijalanin. Min maksiatih, maksiat kepada Allah masih dijalanin. Fa amruhu bi ghayatil khatar, maka urusannya dia berada di puncak bahaya, ibarat di ujung tanduk, pleset sedikit pecah. Wa yasha alaihi illam yatadarakhu bitaufiq li taubatillah khalisa qabla mamati, dan dikhawatirkan jika tidak sempat bertobat sebelum meninggal, tidak sempat bertobat sebelum ajal menjemputnya, tidak sempat mendapatkan karunia taufik dari Allah sebelum ajal menjemputnya, khawatir dia terkelompokkan ke dalam golongan munafik dan golongan kafir. Wa yakunu ma'ahum binarillah, yang akhirnya nanti sama-sama kumpul bareng mereka di dalam nerakanya Allah. Allati tatallu 'alal afida innaha 'alaihim sadafi amadin mumaddada. Fasbit ayyuhal mu'min. Wallahu a'lam. Si panjang. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, jadi tuntunan dari bimbingan untuk kita, sehingga kita lebih bisa mengelola hati kita, memanage hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang riqah, yang halus, yang lembut, yang mudah, yang peka dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mau diajak kerjasama bareng untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan guru kita menjaga sehat walafiat ya, agar selalu bisa membimbing kita. Ia selalu hadir dengan kita untuk selalu dapat menunjukkan daripada syariat Islam Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya semua daripada itu rasa khauf, ya, rasa rauzah, rasa khauf, ya, ketakutan, harapan kita kepada Allah SWT, ya, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gantungan kita, harapan kita, sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nanti lain. Ya, ilmu yang kita dapat, muamalah yang kita dapat, ya, harus ada melahirkan rasa takut. Ya, jangan merasa aman. Hati-hati, jebakan Batman nih. Bila dapat ilmu, dapat pengetahuan, pemahaman, ya, kesadaran, tapi kesadarannya merasa aman, merasa sudah aman, ya, dan itu bahaya. Merasa cukup, ya, yang wajib tanpa diimbangi dengan yang sunnah, ya, merasa cukup baca Quran aja, nggak perlu berselawat kali begitu, ya, cinta Quran tapi nggak cinta selawat, di belakang juga hati-hati, ya. Begitupun sebaliknya, ada orang yang ngaku cinta selawat nggak baca Quran, ya lucu aja gitu, ya, karena nggak bisa dipisahkan tuh bahasanya Al-Quran dengan selawatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang harus kita pahami, harus kita kuatkan. Jangan pernah merasa aman dari segala sesuatu urusan selama kehidupan di dunia ini. Ya, kita merasa khauf, ya, merasa takut, ya, muamalah kita nggak diterima, sholat kita nggak diterima, ya. Makanya salah satu ciri-ciri sholat diterima, ya itu dia lahir kita semakin takut, ya, lisan kita terjaga, ya, pandangan mata semua kita terjaga, takut aja udah, takut salah melihat, ya, takut salah ngomong, ya, takut salah mengucap, atau takut salah bertindak, ya. Jadi nggak terlalu banyak urusan. Kalau kita kan banyak urusan, di handphone aja berapa banyak urusan kita. Ya, kita nggak bertetangga sekarang, jarang orang bertetangga di komplek perumahan Citra ini, apalagi jarang orang bertetangga.
kegiatan sosial, berkongko-kongko bertetangga tuh udah jarang mulai. Ya, tapi urusan gitu di handphone banyak nih bergibah. Hati-hati, semuanya dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karenanya biar bagaimanapun kembali lagi ya, ikuti hakikatnya bahwa jangan sampai nanti di yaumil akhir kita mendapatkan derajat su'ul, mendapat kejelekan daripada muamalah kita. Jangan sampai kita digolongkan umat yang muflis, tahu nggak? Ya, ada tuh hamba-hamba ya umat Nabi Muhammad, hamba yang muflis, hamba yang bangkrut. Kenapa? Itu dia dari merasa aman, ya merasa aman, bangkrut, bangga dengan sholatnya, bangga dengan segala muamalah puasanya, nggak pernah takut ini diterima nggak nih? Jangan-jangan nih sholat gua nggak diterima nih. Ya, nggak bisa menyampaikan daripada selamat daripada hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada rasa takut. Gimana sih bayangin rasa takut? Jadi aman-aman aja, merasa sukses. Ya, sampai yakin bahwa di surga akan dapat di dalam kubur, akan mendapatkan nikmat kubur, akan pasti masuk surga. Subhanallah min dzalik. Subhanallah min dzalik. Kita nggak diajarkan untuk merasa aman terhadap segala hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti gantungan kita, ya segala urusan kita hanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa bantu membela kita di yaumil hisabnya Allah Taala ila Sayyidina Muhammad SAW. Ya, ingin dibela sama Sayyidina Muhammad, maka itu cuma satu, ya syaratnya, ya di samping kewajiban iman, ya udah pasti. Tapi kita bilang akhlaknya kita jaga, ya akhlaknya, atau orang yang paling banyak berselawat, orang yang banyak dirahmati, berarti orang yang berakhlak di antara kita yang terbaik itu akan mendekati kepada kedudukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kana mujibana sayyidina sakit radhiyallahu alaihim ghairi maghdubi alaihim waladhdallin amin ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala lama asrabna fatub alaina تغسل كل خوفا واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر ربي ولإخواني وسافر الخلان وكل أو غيرة أو سباق والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى أمر بكل صلى وسلم ربي عليه حد الحق وآله وصحبه إذا تصف به والحمد لله بالفضل والتناهي والحمد لله بالفضل والتناهي اللهم بارك أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم برحمة عبيد وارحم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا وبيا سبحانك اللهم وتعالى بياسا وأخير الحمد لله رب العالمين والله خير سبب وأبوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد وسلم